Ni wangalizi mapijana na washidizi oskwale urunde bahati ngerjunrao harumweshi ko shajira shashindini juma umonisa nimbavi enamna hawa junrao son hamom jua shindini rango owalozi enamna ukojitarisha ujawe pasanje ko juhundra huenda umaswani hususan mweshi swa jirani shamwanana shanzwani isababisha oskwaleo ele daulahani rike vanu rimonisa nimbavi enamna malozi hawe namna wa jeni haukoka harumom jua shindini kufanya zanzima ureje umaswani honda mwali nana nzwani oskwalewa avrahure bahatinu jerikenda sinanyira nguwa nuwanjia wangu hao mwali nana nzwani nana warohao jerikenda sinaoni rimwenisi nimbavi enamna wanshiu waikojubanu wa mujana bandi za madamana ukojuraban usan de chef hesheiko ladima jerikenda sinayi aroni shembavi usan omjo hao nana omroho zanzima zanymenyu ko zitia harumo omji wa shundi na zindo mwambia nirokana barakana ngerjunrao harumo omji wa shindini mjimzaze walala harumo olozi watu isababisha jerikenda sinanyi rimwenisi nimbavi omuyeshi hao walozi nana omjo hao rure bahatino oskwalo ri tsangele mbavi jerimonisi nimbavi enamna walozi nana wa njiao nana warohao kuendelea shiswa jirani shamwali nana nzwani na haruma usiku zoka aswabu videtizi ngini nana meriziko juhunda wano kohuja kwangu hamwali nana nzwani isababisha wakati hulu jerike nda sinanyiri mwisi nimbavi umunyeshi hema tijao mweshivani enamna hawa ijuhundrao na urengezo shukura zuri mbesheli marhaba hanyo pia juma udunga oe kaukia hatu mjura hulundani nena mjura wagondo mazamana mwenshi hau enamna zifikira ziko wanshiwa mamujanizu mwambe mpeda kele zinene Waroha obanu nenda mwali hamfulani ne hedi wanshi ndauna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi lezina langu kwa Abdullah Bihali. Vikansi vanu hafikira za kuisha poro ya hatu. Poro hatu inu muhimu ya hayo ngasina meli vanu takribani harma meli jana naya. Ngabo meli baadhi ya meli 12 vanu hunda 13 zilizofanya passage. Passage hiyo si ulivisa haini hitosha mandamu shibirao reali jana hizo idhomana hazo ndo urenge hifadhi ya heze meli jana hizo haini meli ya faum robarini jana hizo zote zitamafura zilezi dafu ya meli hiyo ya meli ya passager ikaende na problemu hobarini sisi hui utemafura hapo tena rederi huisha ya meli hiyo riyauni risoze ribali hata ijabalunsi yodo muhimu libisaza aljana ndo udafu ya mlozi hobarini abo mlozi sile uloze mfulai shay mlozi wala upashe meli kuru habaniko tu hatu mango do mwali hao ngodo mzuane ngodo balonsi pia yule ile hifadhi ule za aljana hivi njemu masala Njabo tishia mro hazivanu harongwa ukana eka waenjeza mwandamu ikao kaja tilwa harumwa transiti ya uliva yali majana marandaru eze majana marandaru zinu ngazinjia mahalandaho zilongozora hami mtushida na tsanganya lisabuka hami lwazo hizo sha kabatsi mandamu ubirovanu mtu arregistrewa yarengo identite yahe wa mjini yanguha numahala yeshiu niwe ndao eka example hujaba mathala ni hujaba kutsina kardandite vofana mbandu kwa ule se passe ele se passe hatuyo amfikana ngiro majana maila mfikiri ele se passe abo maro ide namna hiyo le passe hatuyo majana na na majana mane ele se passe hiyo eka kutsina kardandite shangu ambo adresi ya malali kando wanguha ufanye ele se passe banu hunikiwa ngeu de place yo de banu chama jana marandaru ya haini mndu ya pashia botsina kahanziwa iwe karjahani yoba alafu ya deplasma hiyo ya uroha mwele mwatsahe emru ikao haroha kajagwa suli oboiko juu hatubanda waheya wandu mahususu ya ukana wandu aduka udoroha haude hena mwandamu ya hundiha obo plasi
de ujuho haroha hende hataha mwananyasi kao hata wakati saburi ko zifanya bana rihana meli jana na abantu rihana list ike example ngabo meli ya hafu ya roba ko jure kameli ya passage rekameli ya malozi yenda ubarini raunda message ke meli ngo na problem rihana intervention ya meli sita desoro homandoni jode hani meli raihunda bani ko juilo njema sihitoa Sheikh bajawa bihi ankadwa bili tena zile razitoma ndoli zukazo hankadwa bili chase intervene meli zindo jina tena manaze melingizo zinji kinachokiri ke ndo wazima wajundi haba ndo jodoro si intervene msafara mwando meli sita yavi wabili sufana meli 10 zi intervene niyeti meli nzima chase intervene hezi sabu za rohalelo zile sabu za roho maudu amfikirukana harmwe agency kaonge jihundo homjini hatuhunu shindini ibidi kene assurance alafu mroho wa ho wanadamu ella waroha meli yende ihundana na ajali agency hatu yoyo urenge responsable ya ho wanadamu wakoza wawalipia ze depenses za hao wofanya namnaji ewa namna sharara shifanya bana ekarundana na tabu za meli wakao iroha yende hundana na problemu barini zemeli zatu za ruha bana zokarma assurance ya agence ya hatu kama tano motori wende upo barini utawa agence yorengezo mano motori we ulidi meli yende unguha barini agence yorengezo mana hemeliyo ijai ifanya boju kama ndamu hala tsamba hindu ho barini kamba hindu sheritsa herimninke siwitsa herimninka shekange mwade honda ndogoza kafa za wade simba hospitali bo rimba za gari rimba hospitali mazomana he ndo rengezo mana humwangalia sasa agence sikarmangalia hospitali si umrenga intervene rimbeha hospitali hezo mana hatu cheza dungabo wala mazomana wa hae hola mwade ndo mwangalia wangalisi watukufu wa alafu tikautsaha urambie owasya ikao larjo udunga hau wandu wahazi wahobo iko jubano ibidi wadunge heni ndongo ikao Mwenyezi Mungu jori umbiazo zifanyishike wasya nini kao emapasange wa hatu walor me komorinu kamili ngamwani ko wasya mwema ya ukale poro ya hatinu ngiyo poro njema ngiyo poro intervention ngasina meli jana zemelizo zo intervene haini aksida ya jiribanu ya jirobarini zemeli jana hizo ngizo zamana wa mujene zemeli 12 za passenger ngizo zamana haini ndongo hizo ujiri njohanza ni mi haruma wandu wadungu pashia yemi safara kahunu shindini ngasa intervention bokangizo zamana haini ndongo hizo ujiri yakizobana hayo si walozi wa shindini zemelizo pia ngizo haruma esha maisho sio intervene hani ajali kaundi ya jiri njo tsaha nambi hani mrulio na fikira zindo jina yaji haruma mji wa shindini yaji haruma poro ya hatu banga sidhamana hani nongo johunda pasanje jo pashia hobarini si walozi wa shindini kamili ngasidhamana hani angsida jo jiro barini basi ngarjo intervene holozi wa hatu marhaba mengi salamu za fikira angalizi watukufu wa hele dahula zinsu sempedia rihadisi ndasnemze wa hatu rinika zenya suya ikao ozidunga boiko juu hatu wa homjini shindini abongeri pasa mwananyasi soi abiji ya releze hena mnaikao boiko juu hatu banu ngari enchiyo ndasino wananyasi wa mwalinu wanzwani hauno no wasaya. Assalamu alaikum. Mimi mwananyanyi komanda miuparo Hamada Swaifu le zina la hanguti za Rashindini. Shesirno miuparo wa Beli. Haujeleza hamba taratibu yamba fikra nyingi haunchashi. Hamandizo mzee wa hangu presida mbaba delege onde mavoma na heshe kusha shindini cha transporteur ya kaujonisa ngamwenjezo mbadaraja mbavi ahumonisani nyinyi watukufu mbira au harume poro ya shindini ngani mwanisoni daraja nzima muelewe ya ukana wakaya wakahurongoa wamba msafara wa mwali mduka shindini yongiwe nafasiri au kawao kwa jalala wasiu hashawa wandu wakahashiri
wakahufikirie za wakati wo hata habaha msafara wa mwalimu kashindini hoka hata nyinyi mwahaja mlisahilisha obo majabanu ngamsongo naye mwali ukatsaila iso muhimiliani kozifubani hanyu ne miji mbali na mbali ya kilozi kuna hwenda hata uone mwali izonrabu ile katishindini yabondo mbaba hanu wakahuja emarajisi wa hatu wakahali wakauswarifu wakahamba msafara wa mwali ukashindini. Mada ya pili ni watukufu mpashi yao rihana comparative shindini dongo mbili wansajiva rihana statu ya hatu ya ujihifadhi nezenongoza hatu rangu owalu wao rangu owafanywe pasanje gani monisonindwe kesha mashantajiva ishwa shirenge assurance ya hemlozi ne assurance ya he transporteur pasanje upashio kwenda mwali ekaitso kana watawameli karjaiona noi hele ya zentsizo bonze rijuziwa esha mashantajiva shoshinda shirenge hifadhi shaho wanadamu watawa wahele ya bonze shiwarenge hata shiwabeha komori yabo yu assurance njema harume comparative hesha mashashindini ukawajihansi hahutunda ya transporteri ya hutunda walozi madayararu haini wakati wajiri ajali hobarini haini ulobanu yofanya intervention ramstarabu rawendo hombwani paske haini ya lala shindini uomlozi yabo haini wakati wajiri ajali hobarini haini ulobanu yabo yetso dunga meli ende hahifadhi unuka jahana mdu mahususu ka vanuko ha grupu fulani mpaka ndejo kauroha haini ulobanu sheiko shashindini uwe mlozi ifo ya rohe ndi afanya intervention haini zijojiri hobarini wana matikautahani juwe hena mna ya he enawili ya kansi manango jokana arme magari enawili ya vanu henda moroni yotide enawili ya vanu henda misamhu abonge nyuba hiza wanadamu wahenda mwali wahenda nzuani wahenda mahala niasaya bonge kautahari juwe enawili ya vanu henda mwali hao vanu henda nzuani karalinga enawili rahansi vanu sisi matransporteri bahizo andu henda mwali enawili yo karalizi hizili na ralijana zeralizi hizili izo za he voli upashi yao zeralijana izo za he ye charge ya haho wewe upashi yao ngazi honsi wao haini zijihiriu zijazirengwa hutapiliwa wao upashi yao paske haba hainu rizenongozi sahilishi paske telefoni ngeye ula ujinga wa dukaya kauti habaha rangunde semeli ya saro habanu ye madhamana wali agency wa registre wandu wasa watu wa komanda wa beli ya saendo mwali shabu wasa wa lokalize walu mwali kwa beli hasa haroha yawe kwa beli hasa haroha ngujule karoha sahanda abongela dimutore demi haunwe veri ya waswili mwali ikakaja waswili yabo ngutapili wa haraka nana telefoni ngeye ka komanda wa beli haroha banu ende hato masoni ho hazingamanyiha shangu parobonsi bomba badele ngamina problem fulani yabo deja ile intervention ngetolo haraka imtapilia wala pasanje nde irengwa itwameli nyirwa jina ube kwa mwali bahewa beli boya imela helwe na problemu harohoro hajaza heshindini uneleza henamna ikao de déplacement ya vanu na mwali mwali omukensio wa hao ona mnaje mana uliokana we komanda ya webili ya okana ezendongozo pia ngozijue hena mna hazo nampesa omkonsi wa mwali ndaunuo pasko waliyo shindini wando waliyo mwali waliyo shindini makomanda waroha shindini wando wa komwali waroha mwali ujashindini omkonsi wa mwali toujours enawili ya mwali hujashindini ralizi hizili na ralijana shawo mtsanga wa mwali wo urengwa ne serikali wo ulibisa woti hamandu wa shindini wo yakarirenge ngasina shamari renge ngarilibisa urejihifadhi haini za jihire ya roha mwali yabo dasima komanda wasi ndoriro hao hahuda fingu baishe walo hula wo saidia ikarbira ari roha shehifadhi ndailawiyo hifadhi ndailawiyo mana makomanda tikautahani juwe mana fikirukana harma magari ekahubalia gari hende hata nziani huhundwa ni yansida ngao mazoferi boko uvuriza le gari waroha wenzao ngao boko kana hikma ya ukana ngwa jibe hao ho gendarmerie wao
ngabo koko parsi wano weni omji wa warhingu hata omusayabo eskadro do akonja we dafinu ola komanda namna hindi ikawa ujihunda eka ajali hujilia ho barini emanajo kira ka ujihafili sheba wanadamu wanu mtuka wafanya ukeko kana fikra ya telefoni au kana ibijini pare walio ho bonti ni wa ajili iyo ngamuhureje toujours yekasende ho barini komanda wa beli haro habano ende ho barini ahundwani ajali yabukabatsina mjihafilisho wa kanrensi yala mabiriana abahiza nende ndafu yabunga mwono daho wakati ifoni kena mine mabiria hata interface yojoka utolwa ijeini Paris nane telefoni yo muhimu kanga sina sharia banu melike jiro habwetina telefoni ngono wanasiyo tsawala rulo nao wanasiyo wa prepare wa tsawale amatsola wa bleu ole hazahe ndukane telefoni ponje bai sheri hundu wanaksidalizama shesi yo ila kena ujonji ya maji ifwe telefoni ni hundre njuze bonsi ukatizama zoni fulani heli fulani ifwe interface ini Paris mwana makomanda ewasu ya hindi ikao ibidi unike makomanda hamandawe manamjokana hena mna ikao ukaujeleza banu weansie ngabo ikao wakaujanyumeni kwa tinawo ujevu hamandawe wasu ya hindini ikao ibidi unike makomanda hamandawe shele haina ajali hau haina ndongo ijongu wa hobarini haugoji ewa wasu ya wahangu mimi na juanza nieleze makomanda wanama surtu ndemanivu wajao habaha waelewe ukehazinu inuri jari hundu na wandu wakahufanya waturi kaujari wadungeri jerandi soifanya ini mdura mhundani yandi soiprepare ifanya watu si wasaya rakahuransi nori idunge yohambili wa rogolwa mmadi waundu wenyi le chamalinu yonde groupe mbaba delege yakaujeleza banu handani uondera muhundane gestion ya uhuswe transportorinu yakausongesa watu si wana hao rinjia harume transportori rwadunge haukati tundutse hunde transportori nuhulowa ngabo difference haukaholowa ngabo hasara yojo ukiri hunde kujalowa yabwe mafura yao ngojo kautsaunde wa yalibe yakatujo bahatisha ne transportori yekahuroha yabongo jolive mafura wandu hunde mbahindule kakuja roha yabo kabati hasara halafu wasuya na kahanzana mbie wala manifu waridungao rikahanzara niwambie ukana wadwe jitaratibisha weka hamandasi raja wajawari hunda banu wadoransi wa uguguru wadoelewa ukaimana shinu shilo shama shankadre warangu wakati yo hata haba hainu dabo wakaya wa shankadre watu sisi raja haba haa rielewe rike hama daora jara wa hunda abongeo wakati walio barimbi ganambio wana mama komanda wakati walio barimbi yekari jitsanganya rambari tsende bahoitike kawewe ngo wendo bawe mtanlamu bakabati mtanlamu wa bahari yekari jari wonana rambana renti zenongozinu ketsula dimu zifanyishi bahowe we ufanye bahari ngo baliyo meli angela dimu warengezenya suya zaho watrende bema na hifadhiliyo hata habaha dabu yako watrende wa hifadhi watu si wana hao rijari wangaria yabundu batongesa balo hifadhi halafu waridunga nwadwelewa hukahaini ndongozi liyo wandukope ya no watrende. Marhaba menji mwananyasi komanda washilizi watukufu wa hele daho la 5/5 media bikabwazi mane shefu vaniko jiru hakaureleza namna ya he marahia mabiria wapashia ovanu henda mwali na nzuani heli wanshio ndao nao rijar kabwazi manda sina komanda mzima ikao yeubandi ya meli haruha vanu henda mwali na nzuani akauronesta maelezo yake njemba vihari mwa panyo na tunji kapsula. Assalamu alaikum shukran na himila ukao hum déplacer 55 funguni media ho déplacer ujaro masheko shu shamba jini unishindini njamru zisema habari hena mna riensho bashamara ba menjo akayao na haina wakati na mje bana ukwezi harumia zetu ni ya ho ya mwali na shindini akaya mimi sibiri baba harumia zinu sifanya hazi wale kati munji rihana programu kayao haini mruka yao ngodo mwali
ya dhimu ya balie carte nationale yahe ujaharume agence ujabala ngabwandu walo yabo wana kiye yabo wa registre les zina ndo bahanu mrendao na telefoni mrendao ekahanzwa hula pia hisa sibai ilistile ngebali wao ni magoma na hula wajata harume komanda waja liste jay soma haili mrulo busobala kana ujapashe harume vedekti ladhimu ya kebale ya soma ali njia abudu njia ngiapashia nina mara ya shakira so kirka amazon de mali ho pasheno waya control haya nombre riana 13 personnes on a 15 yabo 15 yo bazimane makomanda ni mabahazas e ka ou dépasse 16 kuno jo e komanda de bahanu limite de la de kono kuna wasanu kuno jo dépasse mjimabo na hani soma liste kero jo pashi Harma 15 yo bamujane makomanda ndo 15 wasunu makomanda no bazana komanda parce que makomanda haya wararu ima basanje haya 10 waidi abo pia 10 wasando pashia odira sakade ngiza msana harusena anamu ngobanu wo contrôler sana ze poids ze kilo ze heze koli bose abangarona no sabo baiza koli magodoro na ndanyala yala olivio hawala ngotova hiza program no magodoro agence ya banu zimzilo banu wo olivio akimushiliano wakiklia kaya leo jangalia kayao kanga wena ojo ulibi kusina ojo kukulibisha muhimu za ulibi mbali zimezondao za daula shes jao ezlau jahunu zikaziliwa hao mkataba fanywa baina hunu na atambuzi zembe zikaziliwa no buzi na mbe za ulibi basha kuuliza sasa na zikaziliwa haina mko heze mbuzi mlivo hao karalinga mbuzi kaisi weto jigenza mbuzi kai jarama jokisha shingini joli majana maibi mbe majana mane mbe majana mane basi asawaba hanu reje bazwa mwezi sallallahu alaihi wasallam meli jana na bailo zilobangu baroni soka meli jana jona 20 jana ngabi zozili zele zemeli juro ko juvanu bahi anga meli zasaya no zemeli ya bana meme president zibira bana zibiria rihana meli jana na meli 12 na mwiji na ndaru za makoma kasifanya hali zemeli jana hizo za ndamu bwanini kuma hizo ngizo harume vomana wahesha mashansa jiva haini melilo bani ngiyo vomana wahesha mashansa jiva ifwe adere ya kemonashama wahe association kasujua kana ujende mbani bana kana ujende continue la manga bahano ngami mjeni bale melangu ya tibe bana la mani mjeze shauki za ukanti hata nikomeshama d'accord eka wewe ramjeni hata mimi mbabo ni condition nzima yesawa eka mimi mjena mimi mbaba mina melia nyumeni na sporo irumie hata hau mimi ngo nyumeni njoo bana e durangu to 30000 francs uzerandaru ukemwa na shama wala ugarantisi haini jo jiro berni pia urengo dhamana eka mimi mfano siulemeni hango basaidi sijasi njia sitoe 30000 francs ijai mini hanga mrongo nyingwa jina yo kirika ukakulibi hauka mushirano ulira isimbabi cha muhimu haini zemeli jana zibeshindini hizo ngizo mwana shama zikana jo haini sio akena ukirike yao ami kinsana ukirike mwana shama no ifoka cha zemeli pia bahani ngo mwana shama kwa simeli ya devie ilomba alika kabasi ya devie bana ka kana ujo keba ikeba haila devie kana ujo keba ka devie kana ujo keba benza wao ngwajina shaini lo bana ngema shamba ifasteze kazi kanuni za kondisa hema dhamana waisha mashanisa hivi asayo ni sakana abana kangodo mali la mauto Israel jana abana kafa meli ndi Italia yani mapesa heze Brazil mkoto hawa mjana meli baba ujo saidi ambaye mwende msaheze wangu d'accord ama president Sadiki azeli zamanu komanda azeli zamanu kaya zela jana zinjia bana haini kimia upashoda mwali neze koli zilibiso honda hula zanga zibakio bala anka d'aksida zintervenir haya shama shahul sha walozi wao sana wana mpenzi wao unjua kati haini mwezi wa 5000 francs zira force ila économise njeo harumaye shaiko anka d'aksida zintervenir ani ngabo walozi wao ngoto wao ngabo zeze koli ziko zisaidi yao he anka d'aksida habari wanaenda malozina bana kawaja kwa jana droit hao kwa jaja kutoka kwa ndembo bwani waje no ni droit hana kama mfano harma mwezi haini mimi ningeto 2500 5000 francs wifato mujato melingezo hule hata katujo utoa ngesi sobari kina ukiri kaya mto kufutoa kakuja toa warotoa ngaruheza meli hata katujo hunra utuma pesa ngoke mdemba demara wasta ndio la mimi kibala kana bali katar na masuala menjin jashna na unika mbazi shala mauni mbazi ngwa fikira hawasi au tekeleza wa maraia mimi wasi nikao lamparo wanama surtout emakomanda surtout madhamana humjini hunu wa sajiva surtout alozi wakaruma mkolfu nzima na mwelewano ule muhimu ya bila waambie maklinia kwa ngabira banu wakemakini doja banu wajuao banu endao wando ware waajili yao wajuao warenga no warengeza hifadhi zao ajali aje mkashirika washao warengeza hifadhi anka
tukazijipia maraba menje maraba mana sakwidia maraba menje kafula ambabe fikira da shemza wangu basho ubirimba bishangwe namba bionzo enjeze enamne masuala kauja fikira hili wagaino mtekele ewa le swala hangu tsikawatanda kabishe mbaru ile swala la hema na mama Rai kalirongwa banu la husie umjio harmeshama umjio harmeshama ekahusa uhulumeli ya nyumini hauyansaha sheka hulumeli ngojole banu ko joma dem na hamba 30 000 ekaye meli la imini mdengo change meli ndo jina ilande assurance de la wiyo kutunjeza hata bahindu au kutunjeza hata bahindu de 30 000 francs sheka onde hulumeli ya bili yijabani ko ju ifo ito 30 000 francs tena mali kange na meli mbili kwenjezo meli unda to 30 000 francs tena sheka de la wiyo ayuzu ule hulendo jina assurance de la wiyo wono shaka ngabondongoza za wasuya ni uto wao ngamrongozo tunamrongozo hajiku zemeliza hatu rakalizo banu iko juu zakaya harume assurance hatu wona kaketi masulaha okarume assurance ni ndo afanye assurance ndo jina harume iko ndo jina ikaba ni bajiri ansido barini ya heze meliza hatu rakanizo banu iko juu ile tsawa iko ndo jina sisikari jutoa ikarebe message kabo meli ya minho barini ho sisikari jutoa e bijera kanyo banu iko hatu banu iko juu kera intervene melina karna ujuari intervene ngejo ukiri runda melila hobarini mlosi na mlosi melila mini hobarini ngado intervene wasaidilane hobarini chao tu abije hatu bani ko ju redere intervene meliyo garta hadari chao sinangari to chanda zemeli ndizila zakaya banu zaroha banu zemeli zakaya banu zaroha ile wakwe ko juvan zenda uroveni abantu kufanya malozi hauzelo mwali hauroveni hizo kazi minyi hakamna utoa mkonso hali mwene redere intervene chaka fa bakamele hella abahili tongo hamwali haongo hafumbuni ene mwali ene minyi ola ngejao lazima kamuzishia ngamloto mkonso hali mwene mwa ede zemeli zao Isharaka shina uruhusu. Isharaka shina uruhusu. Ngado jua runde melilo barini. Ngado jua runde melilo barini. Rendera hifadhi. Kari hundo barini. Ngado hifadhi. Shekara bloke melimi ni hangi ho barini. Hawitawa ngi ho barini. Ngejo ukirisha iko yatalia. Waje warita msaada hunu. Ikarelewe namna ikaondoa urongowa. Ngado jua intervene. Shauto jitoa baremeli mini harenda intervene karna ujua rituweze maliza hatu renda intervene meli yitso haruma assurance hatu zikinarelewana selwa mabele hatu gari jowroha ikasha ikwe meli iliyo waje watahari wasaidi ngato saidi ikarelewana busambashe meli ya dangwa ila itawa wabangwa wajahunu wajashemeza katika na meli ya itawa wala lazima siuroha sasa problemu siuroha chikana to shambra heza jiba karmenga umela mini ho barini reje honda intervention kenso ho bani ko jurende era intervene reje karambiwa na banga balongo zemeliza daula siporu ho poromoroni ezidi zo fanansida armazoni hata jo fanansida rijuziwa before intervene saila maana hidida kayo daula ho mali ho shirika ndani yao zilameli za serikali zina assurance nku zabahiza wala da mwenji raona kemelisa iminia nesharesha hatu hani meli ya minyi ho barini ekariwono harumwa zoni riwona he maso esharoshika shiruhusu kikaroha ifo sharia shiruhusu riro ratunde melile shabanga rambao harumwa zila rakanizo wariona kikarti wangu chakunda sehemala ni wajoka wangu kana jote bisha tende watahe chakadu tsam wajoja ursemi saada ngerirohe msaada baba haino kai prefta umerinda juzi wabatune walozi Olo hajaba nesi ngamjua tsoro garjenda shabale sisele dawla ngyo zamana ingo jo jiro bareke mel hatu daimini ha hawende hundo ndongo sino jiro barini wajo ka prefet ha umera ha komanda wa gendarmerie la zamana ngatemwe garjo badilizeze fikra na sina asa hiyo kamna wambe atom msaada wa mafura wa bahiru changa mjitolea garjo ro haranzi ke jiro likaze dépense uziliba ke kwa zilibi chez for intervenirance ke jiro likaze dépense la ivocado dorafanya amane daula melizinji zimini habo ama frontiere hatini siuroha ngabo kuhufa zigirege mabinda ngabo kukanammo ndirwa hifadhi ndirwa regero balawaja amani zo shemeza harma daula mana banze meliza hatuzini singizo ntiti ngabo wakati bokubo ujirindo ngo barine bahari ndio na milioni kwa interfere zo shemeza harma daula ndio msaada wa meli ukao ngijoka na pisansi ya haju
kwa hii ni meli ya juru moroni haruha mzona ruha mali jangari yona kai faransi da wala jua batu intervene melila kabena rohe seleba hele baharini yo kwa meli hatu watiti shay sharashatu shakashruhusu hii ni meli ya yona ilo harma ajali ifashara intervene mekaje intervene gado fungo ikangari yona hemafu tikikarsiona fursa dawla fursa msaada harmo kula manyola hanyulin kam jana meli hanyu mai hantu majuda no karjana meli hatu hantu rehu rihana zemeli zilupia zonsahatu zonsipia zifana sharia kedi meli johana kusudo bari foto zemeli zatu zeneza intervene heze mali zibiro bandi zemeli zatu sibeli sangao zemeli mali zema pasanje ko zajele ko do atoa zile zogeza de intervene ye emeli hona nesi kama sasa kama tunafikira utahameli ya hanya bahaini zifikira ngizo kerunda meli mkuu rihensi banu jedo intervene hindo go jiro bari zifikira ngizo sha rahalo tsunto zona atsa ko lazima lipo ndababu bizo serial trobo kumi tenganzo milioni zinji za intervene ndongo hamandizo wasahelu jira muli kidakana sasa maswala menjao suala na kushina na husalo shida kutekeleza no balaka trajaba nukanza mambaga msamusi maswala shambu kwaji njaisha yao la marjerinjie wakati kwa tumizire demo shamba na kamjauzi sabu nabo kertula wa umwanisa ni babi bashe bandi nusunga nyamba biwa na maswala mjila mtekeleze komandabo serikali bavida sina ushabu seudo za babi na maswala mzima mjila mtekeleze batine maranya tujuru haini rongongi zono mhashirisho wa hazo inu mahalani muhimu ulioporo yainia harume dunia ala hiki kashindini ngaona poro iverifieu huhusuye masiwa uroha wende mwali uroha wende nzuani uroha nzuani uje shindini uroha mwali uje shindini wananyasi amade zemeli 13 za transportori ruloni zobana zundri hazitimizi haruma 20 shemana lebakia lezima la roha shindini lenda zazo kote davu ya kahunu si uroha hasharia paske manarafanya shama dumunano wa usahilisha zenrongo udojua ukazenrongo ufanyao abantu kutsimsiruni shangawe mjini walio madhamana walio komperativu welewe heli ya ladhimu rohe welewe heli ya ladhimu njie halafu wananyasira kana sina obanu wajitenga wenda za okote mana wakauroha banu ndavo yakandeze sharia za uroha havua normali unjie havua normali halafu hizo ndeza wata za wenda za okote pasko otsi wandu wa uroha havua normali shawa wandu wa majendo watsaho wadoroha enamna wanzao shikanti namna jabava hainu la mabaro hemeli mbili zirohuma usiku enraru ewa basi abahina urakara dimishwa ramdaka meli jana ndizidoba kama kazi jana hizo pyange ziroho zede mwali usiku au zireje asamhana abahina ureleza kana ngona meli 10 na nraru dizokoroha wanda mwali ariboze 10 na nraru zensani zoroha lewe zesamja ziro swabili harufu namna ewa zemelizo rifanya turu ani lelo bo zemeli 13 hizo ze sita zo ujawula la mwali zemfukare zilala shindini halafu waroha wenda zao waroha hasibabu nde ila nombru marwaiya hambia haini komakati yabo yubahiza 12 person yabo haka 15 nde makomanda o wararu wainje zao waka 15 halafu waroha wenda zao waroha heze shartu hizo pasko ngwatsaho wadobahiza hena mna wanza uwe deborde halafu shama haraya kuna ujua ujendese na wenga wena shama shiwende sao halafu waondesha tsongesa zemeli 20 za kabanu zemfukare zenda za zokote kuhusu de womkonsi kotsuwa balia pasko watsi wandu wa sharia yabukona ujauka haruma sharia wala wachibi wao uende kote wadwenda webahiza wandu jana na wandu mengomine ba yonde ijo wafai na hunu rihana shama we mana nafanya shama rikena sharia shahambilwa wabeli kuna utofanya zeno ngozinu paske ze jamu isonga zo kutie shama harumwa problem asa harimeze koli kamjana limiti kango jobeza koli fulani ba ze koli rihana limiti yonde mana walio mkonsi walio sharia paske kartim siruni shanga si harumwa iko shilona madhamana shilio watundi
determine shatsongesa walimite wabwe he bahari voilà ne shatsongesa ra lilona limiti lizo wizonde bahari uba hisandu 10 waili wao wewe makomanda ganyi 15 mbiri mroha mwende muhundu mwana nyani yala mwali hujange na mpani nyushinda mumhifadhi elumitila yonde mana lilona limiti ekahuro hahundu mwana nyu ulona problem ujue mresolve shekar de borde tsiba hisa wandu mengo mine sende hulatsi hundu yala mwali hajaba hisa wandu mengo mine yabodi fusonzi yonde mana lilona limiti yabo hata zekoli rifanya limiti wandu 10 waili wao nana limiti ya wanakoli ehelo ko hunre mwana nyonge na problem ngojojua umresolve butina problem resolve na ngaba haino njani mrohore anikosa mafrangu ne mbahize hauna mnaje ewa yekahonde uhunre mwana nyu hafanya mpani hala mwali huja wewe hula hunu henda mwali yabwere onana ngawe mpani ngamuhutsengeleo tsi hutundu kazemeteri zaho ngizwe na problemu ya sushindari ziresolve haini mndu yendezahe si resolve ana ekakabati yabonga muhimu yabo tifanya telefoni wajameli ija idepane wanu vangu mitsende zangu namna mahanga yonde namna rahanse shama shahara shauhifadhiana fikra henda abantu bilaboneke wa kazi au wafia unaboanisha kana abantu jamwe madaini lazima kangu nafala bilaboneke hau hora ala dalili bilaboneke wa kazi ewa ese fikra ya huniko wa kazi wanzani waonise wala surtunda wala wapashi yao wadoelewa kukana mbaba hanu walo security na mahalani watu security iyo tsinzima mbili ndo huonisa ukana wadorenga yezatende haukezatende izonde ziwoni sao yezidungao ngabo miji minji ya kilozi vanu komori nanange juao warohameli yende mwali sha owandu wao wakajana tujuru wasisi ndio kamsafara wa mwali mndu kashindini wao kwa jakarukuni sha wao wakahashiri paskwe mwansinyinyi bwana nyasi mlisailuvanu bomwajabanu ngamsongone mwali tsaila ne mijimi nji ya kilozi kuna honda uone mwali alafu wao wamba hizo wao wandu wakahashiri alafu msafara wa shindini huenda mwali uo muhimu haukauondu wangwano watende tsibai umumahala ni rajihansi ha security ya utundana so kaizondongoza tata ya shaizondongoza iliyo harumwe dunia muona wa intervention ya haini zijiriu harumwa ze bahari haini intervention ya jire bahari ya Komori ya kai husunde bari ya Komori kena ujua kwa intervenewa ya katsi shindini reza hatu sari husu reza hedaula ifo shindini wa intervene ngamkaizi ya maraba menjinyo angalizima pija wa hele daula hanyu lane tele rado 5 armo mjwa fumu mkazo kifu kusane obo ikoju hatu mjwa shindini namna rakawiyenshi bamujani walozi nana maranye namna kojitekeleza na fungo rombo mgutse na jero nane harima mipango mirajina hanza hamu kusane harmo mjwa shindini harima daka bilivan